Nasihat pertama, beliau akan menyampaikan satu nasihat dari Sayyiduna Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau sebutkan dalam kitab Nasaih Jailani. Ini adalah salah satu manuskrip yang di dunia hanya ada satu dan ditemukan oleh beliau. أهم حاجة لسعادة البشري سعادة الإنساني Hal yang paling penting bagi kebahagiaan manusia, نصيحة والديه أبيه وأمه. pertama, dengarkan nasihat orang tuamu, dengarkan nasihat ayah dan ibumu, نصيحة أستاذه، nasihat dari gurumu, نصيحة مرشده الكامل شيخه، nasihat dari mursyid yang kamil atau syekhnya, ونصيحة جميع العلماء على الخير. dan nasihat semua ulama tentang kebaikan. ويقول في كتابه رضي الله تعالى عنه وارضاه: بعدما وصتني والدتي فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الحسيني. Beliau mengatakan dalam kitabnya, setelah saya mendapat wasiat dari ibu saya Sayyidah Fatimah As-Sawma'i Al-Husaini, لأن سيد عبد القادر الجيلاني من الأب حسني من الأم حسيني. Syekh Abdul Qadir Jailani dari bapaknya adalah keturunan dari Imam Al-Hasani dan dari ibunya beliau ada keturunan dari Al-Husaini. بعد سيدنا حسن سيدنا حسين هو جد الثالث لجميع آل بيت رسول الله. Setelah Imam Hasan dan Husain, beliau adalah kakek ketiga dari semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والدته فاطمة حينما أرسلته إلى البغداد وصية واحدة بس، كلمة واحدة. Ketika ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya Syarifah Fatimah mengirimkan anaknya pergi ke Baghdad, beliau hanya memberi satu nasihat saja. يا ابني لا تكذب، Wahai anakku, jangan pernah berbohong. فإن سعادتك في الصدق، Sesungguhnya kebahagiaanmu ada dalam kejujuranmu, وعلمك في الصدق، dan ilmumu ada dalam kejujuranmu, وحكمتك في الصدق، dan hikmahmu ada dalam kejujuranmu, ومرتبتك في الصدق، dan derajatmu ada dalam kejujuranmu, ومعرفتك إلى الحقيقة في الصدق. dan ma'rifatmu pada hakikat ada pada kejujuranmu. بعد وصية والدتي ما كذبت في حياة عمري ولا حلفت بالله لا يمينا ولا كذبا. Beliau mengatakan, setelah mendengar nasihat ibuku, saya seumur hidup tidak pernah berbohong dan saya tidak pernah bersumpah sama sekali, sumpah apapun. ويقول رضي الله تعالى عنه وارضاه، Dan beliau berkata, يعني مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة مرتبة النبي ثم مرتبة الصدق صادقي. derajat kejujuran orang yang jujur adalah setelah derajat kenabian. Setelah kenabian adalah para siddiqin. كنا نعرف أن مرتبة الشهيد لا، مرتبة الصدق بعد النبوة ثم مرتبة الشهيد. Derajat yang tinggi itu setelah kenabian adalah kejujuran, baru kemudian mati syahid, مرتبة الصالحين. kemudian derajat orang-orang yang saleh. والدليل سيد عبد القادر الجيلاني يقول: يا غلام فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dalil dari beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kenapa siddiqin itu lebih tinggi dari syuhada. Beliau mengatakan dari Al-Quran satu ayat, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. وفي الآية يقول سيد عبد القادر الجيلاني: وفي الآية مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة. Dari ayat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa derajat tingkatan kejujuran itu setelah tingkatan kenabian. ثم مرتبة الشهيد، kemudian baru tingkatan derajat orang mati syahid, ثم مرتبة جميع الصالحين الأولياء والنقباء والنجباء كلهم. kemudian baru derajat di bawahnya adalah derajat para aulia, para orang-orang soleh, orang-orang nuqaba dan para orang soleh semuanya. وأيضا في آية أخرى Dan dalam ayat yang lain,
إذ قال لصاحبه لا تحزن. Idz qala li sahibihi la tahzan. Ketika Man Nabi huwa mengatakan jangan bersedih. هو صاحبه الصدق سيدنا أبو بكر. Yang dimaksud dengan sahibi adalah As-Siddiq Abu Bakar. وفي الآية الأخرى Dan dalam ayat yang lain, ثانيي اثنين إذ هما في الغار. Saniyasnain idhuma bil ghar, dia berdua di dalam goa. في 3 آيات الكريمة Dalam 3 ayat dalam Al-Quran, يقول سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan الله جعل مرتبة الصدق مرتبة الثاني بعد مرتبة النبوة. Allah menjadikan martabahnya sidqi, kejujuran itu setelah martabah kenabian. ثم في آية لا تحزن أهل التصوف علماء أهل التصوف مثل غزالي سيد عبد القادر الجيلاني الجويني Kemudian dari kata tafsir la tahzan, jangan bersedih, para ahli tasawuf Imam Ghazali, Imam Juwaini dan yang lain mengatakan صحيح أن إشارة النبي وبشرى النبي لسيدنا أبو بكر لا تحزن يبشره. betul-betul Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar agar jangan bersedih ketika di dalam gua itu. ولكن طالما الصادق وارث النبي في الصدق Tetapi para ulama yang pewaris para nabi dalam kejujuran itu يكون إلى يوم القيامة أمة سيدنا رسول الله akan tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, في بشرى نبي في تلك الآية. tetap akan mendapatkan kabar gembira sebagaimana dalam ayat itu. لا تحزن أيها الصادق إلى يوم القيامة. Jangan kalian bersedih wahai orang-orang yang jujur sampai hari kiamat. هذا بشرى لنا جميعا. Ini kabar gembira untuk kita semua. نعم جميع ما تسير في الصدق والصداقة رزق وبركة. Dalam kejujuran untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada rezeki dan keberkahan. في الصدق مرتبة عند الله والملائكة والأنبياء. Dalam kejujuran Allah akan berikan derajat yang ada mulia di sisi Allah dan di sisi para nabi. في الصدق مرتبة في العلم. Dalam kejujuran kita akan mendapatkan derajat dalam ilmu. في الصدق مرتبة في الحكمة. Dalam kejujuran ada martabat derajat dalam ilmu hikmah. إلى معرفة الحقيقية الحق بالحق لمظهر الحق وحدة الله سبحانه وتعالى. Sampai kita mengenal ma'rifah kepada Allah dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. ولذلك النصيحة سيدنا جميعا إن شاء الله في حياتنا جميعا. Ini adalah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita semuanya. Jadilah orang yang jujur. نكون صادقا مع الله. Jadilah kamu jujur bersama Allah, صادقا مع الملائكة. jujur bersama para malaikat, صادقا مع الأنبياء. jujur bersama para nabi, صادقا مع أولادنا. jujurlah bersama anak-anak kita, صادقا مع مجتمعنا. jujurlah bersama masyarakat sosial kita, حتى ينزل علينا من بركات السماء علينا. supaya turun barokah Allah dari langit kepada kita semuanya. أولاد الصالح. Anak-anak yang soleh insyaallah, رزق الحلال الواسع. rezeki yang halal yang sangat luas, وراحة القلب. dan hati yang lapang, والمجتمع. dan kondisi masyarakat yang baik, والبلد. dan negara yang baik, والمدارس. dan sekolah-sekolah kita, خاصة راحة الأيتام. khususan untuk anak-anak yatim والفقراء. dan orang-orang fakir. هذا كله نصيحة غوث الأعظم Inilah adalah nasihat yang penting dari Ghauthul A'zam شيخ Sultanul الإسلام Alia, والمسلمين Syekhul Islam wal Muslimin, سيدنا عبد القادر الجيلاني. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, سلطان الأولياء والعارفين. sultan dari semua aulia dan arifin, قطب الأقطاب. kutub dari semua wali kutub. كما يقول الإمام النووي القطب في بغداد يعني قطب العام ساكن في بغداد. Seperti dikatakan ulama bahwa wali kutub itu ada di Baghdad. نعم هذا هو نصيحة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله لنا جميعا في الصدق ومرتبة الصدق ومرتبة الصادق إن شاء الله. Ini yang ingin beliau sampaikan dari nasihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita semua menjadi orang-orang yang jujur dan derajat orang-orang yang jujur.